فلاوان الزول فلاوان عسلامانوان عسلامانوان مقراحان ستوزدا اصحاب Berber TV. Bienvenue à Berber TV, ici chez eux bien sûr, à Asfoun, dans la daïra d'Asfoun et la Oulia Tizi Ouzou. Nous les remercions, nous vous remercions aussi au nom de toute la population d'Asfoun, au nom de toute la municipalité d'Asfoun, la PC, à sa tête le président de l'Assemblée populaire communale, M. Hassan Ouali, avec ses adjoints, à citer M. Sini Amar, qui a été investi totalement par le président de la PC de veiller à l'organisation et au déroulement de l'ensemble de ce festival. Sans perdre un instant, le festival a été concocté, réfléchi et pensé depuis le mois de décembre 2010. Nous avons été dans les différentes étapes progressivement afin d'arriver à l'élaboration d'un consensus de vouloir encore revoir et d'améliorer par rapport à 2010 le festival de 2011. Dans ce festival 2011, vous avez certainement eu l'occasion de voir tout un programme élaboré par une grande équipe. L'équipe que vous avez pu découvrir aujourd'hui, hier et avant-hier, et qui a permis à cet ensemble d'offrir à la population d'Asfoun, aux régions de la daïra d'Asfoun et même plus loin, jusqu'à vous, à Berber TV, la possibilité de connaître et de découvrir l'ensemble du programme. Je crois que nous l'avons pratiquement, pour être modeste, presque réussi. Nous sommes en progression, nous sommes encore dans le stade de la construction de ce futur encore événement. Mais en attendant, vous avez dû le constater, nous avons essayé de concocter un programme qui nous a permis de proposer une invitation qui a été acceptée par des poètes internationaux. Vous avez découvert, vous connaissez maintenant, vous avez vu et côtoyé. Et en plus, nous avons surtout axé la bienvenue à tous ces poètes invités, mais particulièrement aux poètes d'Asfoun, aux poètes régionaux de la région d'Asfoun et un peu plus loin. Je pourrais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse, que c'est un peu dommage que les structures d'accueil qui ont été disponibles au niveau de la commune d'Asfoun étaient trop insuffisantes pour répondre à toutes les invitations et surtout à accueillir le maximum de poètes et d'invités. C'est quelque chose qui nous reste dans le cœur, c'est quelque chose qui nous reste dans le remords. Nous aurions tant aimé avoir plus de bruit, plus de voix, plus d'applaudissements et plus de contentement, de joie de voir qu'une population est de plus en plus importante. صراحة سوا قصيدة ونتشارك ميدنا ثمغانا يجي ثقيت ثمغانا depuis la PC Asfoun avec le comité des fêtes d'Asfoun. C'est la deuxième édition du Festival des Arts et de la Poésie. Il dit initié par Yvan Tetelbaum, au guide Miss Asfoun, c'est le fondateur de l'association Poètes à Paris, l'initiateur du festival. C'est la deuxième édition. كان دافوس ثمنا طاقيون وصفون يفكا دافوس لو غران كوميديان سعيد حلمي سنين يعطي الصحة كنت ولم ياكل يذنا توالم دو ديامبولاسيون بويتيك توالم دو لا سواري دي لا سال دي فيت الغشي عجبتني الحال نشارك يذون تمغارا ياكي شارك ميذنا الفرح النار سنيني عطاتني الصحة يا كل وقادي دي روح سيثمورا يجي الخارج ماسي تونس ماسي الإكواتور ماسي فرنسا ماسي كندا ماسي إيران سنيني عطاتني الصحة وقادو كيدي روح نسياقي ديال الجيري ويا واحد سي جلفة ويا واحد سي الجزائر كل واسيت من نطاقيت ومرت القبايل أو نديني عطاك الصحة في كام دافوس ذا القرآن ثقيت تمغارا نغير كل ماشي تمغارا وصفون كان إن شاء الله نفك الكوراجي يسوزرين النظام ان شاء الله نفك الكوراجي للدائره النظام نسي والله كان شاك دائره تسعو سون بروبر فيستيفال اي بوركوا با ونديني ثاني مير سنوين اما لي جورناليست ديالهم
اما ذو قد قدشن اما لا بوبولاسيون زفون يعطيكم الصحه ان شاء الله. لا دوزيام ايديسيون كي تاع الدخار لا بروميير ان شاء الله قبل ديل هنا غادي نروح وندنيني لا طروازيام عدات خير تينو سكوساكيا ان شاء الله ذا قدمان تقدم رزق ماشي ذا وخران تو خير ان ما ينوثي دبو لا دوزيام ايديسيون كي سكن فارسي الكادر ني لي اكتيفيتي ني اورغانيزي دون دي سال دي فيت dans des salles de conférence, dans des salles de spectacle. يمديز نغان تمديز تنسن ديلير وين دخل وين نحا ثدك تزفون غان تيتزقثر هنا نحا سفر هنا ملل دينا كورتيج تسليث نخلط كذ الغاشينين داك تسليثنين شارك الفرح نسن شاركين الفرحنا نكشم على كولات نغان تمديز تدخل لي كلاس افيك لي زيليف قبلنا نغدس الفرح ذا قران اما ذي لا سال دي فات روح ندي مديز القوه ذا نشتاقي كي ماركي لا دوزيام ايديسيون ولاد الفاران نين نفقاو نين غيد نكونوا غالا مين نتقلي في ديال الغاشيه تالمون فاني ما نسون تشان يدسن قيمن يدسن انسان يدسن سي سكي ماركي لا دوزيام ايديسيون ياكي ديجا اون ا في لا بروموسيون دو نوتر كولتور كنا تصور ذاك روسيو دو راباربا اي دو سانسيس موث ليكواتور الديرني جور الفيستيفال سناشنين داج فو في اون كونفيدونس هذا où je vais écrire sur la culture kabyle. وثقوث السينارة ثموث القبائل دي سامزوارون هاتي ديكوفريا لكن كلودين بيرتران دو سانسي ثموثن الكيبيك تصور تناد moi je suis une kabyle du Québec ثين l'équateur ثناك moi je suis une kabyle de l'équateur ثين دو سانسي ايران ثناك moi je suis une kabyle d'Iran يشبه ضربي ذواقيد الديفي ذواقيد البيوت نصور on a fait la promotion de notre culture نروح ثم قفار ثنطهر جاو تثار حمار ربي غاند ثم دياز تنسندينا لان كنارو فلاس انا في لا كولتور كابيل ذوقيد الديفي كون رولوفي اسنيني عطات الصحه وسند بونا نغد مسنين سن روح نسيقي بون شي طحسي مسنينا ذوقيد البيوت ليشونج كولتورال يعطيكم الصحه.